سلام أملاح مساكم يكون كبرى تختلتي مدواتنا إذا سمناوي نهاية مرسنبت ويقع مصحف قدساوي مصنعتي نصنع له مدبنا يو أب إياسو مصحف كم زلنا التفلت خوينو لمعنتي أو عسراي تمرتنا إنا لنا مالتيو أو ناي عسراي تمرتنا نريو حساب يتحق إنيا إياسو يزبل يتحق إنيا إياسو منيو زبل لمعنتي بدن بجنا نريو زخون زنا عندك سخات قدامي كورنثوس 10 هذا يزلكب كم زيبل إذا كله ملبمي كخون يو زبصحهم نعنا أتي مودعتا زمن نزار كبناون نتقصاز كخوننا يو تصحفه يبل نعنا نمودعتا زمن نزار كبنا يبلنا أوزي حساب زي صانهت كنغبرينا حواتالو أوزي حاوي تسفالو كمون حاوي حيل شونا لو مالتيو مسانا سلازلكم ناخم من እግዚአብሔር አምላክ ይባርኩም ናልና እንኳን አድሃን መጻኹም ጌታ ይባርኩም ናኹም ከልን ፎቶ እሞ እዚ ሐሳብ እዚ መንፈስ ቅዱስ ገልጸና ጸሎት ጌርና ኢና ንጀምር ምስሐና ተስፉ ጸሎት ንገብርና ጸልይ እግዚአብሔር አቦ ኣብ ሰዓት እዚ እንደገና ቀርብናልና ካብቲ ማዕድኻ ከተካፍለና ካብቲ ቃልካ ክትበና ካብዚ ትምህርቲ ክንወስድ ካብዚ زرارة بوزارة دما زمركتونا سباتون تمرتو خوسدو بتحقي وانجيل نزبنا خجلز السخاد ما كتجلس لنا مسانا كتكون منفس قدس مسانا كخون كحجزنا كمهرنا نعدم سلت سدلنا منفس دما نمسكنك باسم يسوع آمين آمين እግዚአብሔር ዋርካ ተስፎ سو هزينا معنته يتحققنا إياسو أولو بالحساب أب إياسو مزحف مسألة كيرنا نا إياسو مزحف منفساري ترجم ويكا إياسو بعلو إياسو تي ناي جنرال ناي إسرائيل مراحي اتحدش موسى وادو لو هناك زي موسى تكيو كان بحدش موسى تكيو بلا كم زخانينا نريد لنا سلازي إياسو منفساري ترجموينا كان رأي زي منفساوي ترجم كنري خلنا خا بمنظر حدش كدانينا كنري مالتي ياسو مصحف بلوي كدانيو بمنظر حدش كدان كا انصاصرنا كنرينا مالتينا ياسو كنيو ياسونت منيو نمن وكيلو ينيرو او زي بلوي كدان دبل كنرينا مصحف قدسنا تفلالو كلنا حيزوم زقربو الله نمثال هذه حداث مدري مدركنان دحلفه سمون نرنا مالتي እንደገና ምድራዊ ቤተ መቅደስ ሰማያዊ ቤተ መቅደስ አለው በነጽጽር ዝቀረቡ ነገራት ማለት ነው ነተሐደ ታዩ ነጸብራቅ ኮይኑ ማለት ተሐደ አካል ተኮይኑ ተሐደ ካ ምስል ኮይኑ ከቀርብ ከለና ንሪና አብነት እዚ ሰማያዊ ቤተ መቅደስ ተመስልሲ አምድር ስራሕ ይሉ ስለዚህ ትክክለኛ ቤተ መቅደስ አበያ ተአካል አው ሰማያ ዘላ ማለት ነው ና ተመስል ግን አምድሪ أمانجو إسرائيل إجزاهير أمانجوهم كنبرو سرحوا لبلو كم زنبرة إنا نرئي مالتينا أو زي سلسة حتوتات كنا لعلينا أو نايلو مع أنت السام مالتيو تهذا إياسو أمز أي زفت أمو فت أمتات كم إيا ملاخت نيرو إياسو أو كاب إياسو كوناتو هيوت حالة فاسي زفت أمو نجارات كم إيا ملاخت نيرو إياسو زبل هذا كان رينا كهالعي خاء إزي كم زبالة حساب ترجمنا يتمز أحف قدوس تككل مخانو بكمينا نردا بكمينا نرخبو زبال كان رئينا ساسيخا مزحف إياسو بمنصر حدش كدان نايفز عامي زمانات كستاتاتن كم إيو زقم قم زبلون كان رئينا مالتينا بعدك على قلو ما أنت هيوت إياسون هي هيوت إياسو كأن عقل قلوت مسيح زنبرو إجام مالتي هم يلون مسيح يا ملاخص بالحساب كان رأينا مالتيو أبيت كريستيانو كون أبفز أمي تاريخ ودسب زيون كلتا نقرات يوم أو زامد رزيا بزون كلتا نقرات يتبل مالتي إذا كانوا الكلنا سب إجزاهير اندهر أمينو تعالى مالت إجزاهير زوكلا بيت كريستيان الله بيت كريستيان كانوا الكلام تحنس أكو يكون خيليو مالتي وكلنا لو سدنا كريستيانات كهون كلا كمخاء
ናይ ወድሰብ ፍጻሜ ታሪክ አለ ሓዘይቲ ናይ ቤተክርስቲያን ሐሳብ ማለት እዩ ስለዚ ከመይ ክዛዘም እዚ ለመላክስ ነገር ኢና ክንርኢ ሰው አብና መጀመሪያ ሕቶ ከካድሞ መጽሐፍ ቅዱስ አካልን ጽላሎትን ኢሉ እዚ አንቶ ከነጻጽር ከም ዝፈተንኩዎ ይነግረና ማለት ይውና ምስሊ ወይ አካል አሎ ከሞኻ ምሳሌ ወይ ጽላሎት አሎ ማለት አውዚኦም ክልተ ነገራት መሰረት ዝገበረ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትንታኔ እንታዩ ወይ ምስሊ ታዩ ወይ ጽላሎት ታዩ ወይ አካል ታዩ ምሳሌ ታዩ ዝብል ሐሳብ ቦን ጀምር እስኪ መጽሐፍ ቅዱስና ከመይ ትንትኖ እዚ እሺ መጽሐፍ ቅዱስ ካብ ለለው ለከራኽር ነገር ታልዩ ዝርስ እዚ ይመስለኒ ምክንያቱ ሰባት በደስቶም በዓለም ብለለይዎ ከጓዕዙ ወልደሉ ሐሳብ መሰረት በመጋር ብዙ ነገራት ስለሉ ትርጉሙ ማለት እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ከም ዝሰልጠየክዮ ከመይሊት ምሳሌ እዚ ለትርጉሙ ምክንያቱ ናእምነትና መሰረት ናህይወትና መሰረት ናሁሉ ነገርና መሰረት መጽሐፍ ቅዱስ ኮንሶል ግቦም ማለት ነውና ያ ስለዚህ እቲ ብዛዕባ ኢየሱስ ስነነጽን ለና እቲ ትክክለኛ ተሐቀኛ ኢየሱስ መን እዩ ሙሴ ትነጽን ነርና for sure ብዛዕባ ሐምሳት መን ሐምሉ ኩል ምግላጽ ተሐቀኛ ሙሴ ክባል ከር ነይሩ እዩ ለውን ማለት እቲ ተሐቀኛ አብርሃም ልኩ ክባል ይኸን ነይሩ ምክንያቱ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 39 እስኹም ዝብል ናይ ዘላለም ህይወት በትን ጽሑፋት እትረኽቡ እና መሰለኩም ሲ ትምንሩውን ኣለኹም ንሳተን ከዓ ብዛዕባ እየን ዝምስክራ ይብል ማለት ስለዚህ እቲ መጽሐፍ ቅዱስ ለሎ ነብዛሓት ነቢያታት ምናምን ክነግረና ከለዋላ እንታይ ለመልከት እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ሙሉ መጽሐፍ እንተሪና ኢብን መጽሐፍ አስቴር ዋላ ናግዚአብሔር ሓንት ስማ ይሃልዩ ነገር ግን ናግዚአብሔር ስራሕ ለመልከት መጽሐፍ ማለት ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስና ቀድም ኢልኩም እቲ ግጽስ ከም ነበርኺ ማት ግራል ለመታል ተኸታተልትናለ ማት እቲ አካል ነው ካውት ጽላል ማለት እዩ ምክንያቱ ምልክት ምናምን ላልና እንትን ብዙሕ እንትን ከይባል ማለት አካል ነው ሓደ ሰጠጦ ኩል ሓደ አካሉ ጽላል ነውና بخوم ينري إياسو نيو نقدرن إياسو لمن يملكت له للحسب أنت المقار مالتنا أب رومي معرف حمشته كسر عسى تروع تون كم يبلنا مالتي أكل كم لله اتصال تون كم لنا نقدرنا مالت حمشته عسى تروع تس كم زيبل موت جنا كاب آدم جميرو كسع موسى أبعتهم معره اتي أبسا آدم حاتت زي جبرون سلطنة آدم قام سلئتي زمس يجيلنا ماتي معناته خزي بزعوا خزي انت إلا رينا له نعنا يسودمس نحن كنا أتينا نقدر مسألة قدس تأكلن اتصالاتهم هم يجري خم الترجمة وين مالتيو إننا موسى مجمرة كحت الخالة تموتون ساعين كموتون الخالة بمتى مخناتي لنا عدا مجمرة سلا حد التحلالفة الموتون سلا الوصح مالتي بوزم مخنات لا موسيون كأتخيلهم أصل زي تصرح تسي موسى أبنا موسى كسع موسى كمل صح ينقرنا مالتيو عبراوين معرف شو ما تقدر حمشتون عنتو تقول شيء كم نمرخ مالتيو كندرين خلنا عبراوين معرف حمش معرف شو ما أنت قدر حمشته كم زيل أتي أتوم نايتا سمعوت مثلاً صلالوتون زجلجلو نموسى أتي دونكوان كجبرلو كده اللي كله برأي كم تبهالولوس كله كم تي أبكرن زرع خيام سلي تجبر أستقبل بوليبر مالتيو سلزام قديم الخمس دول خيو أتاب سمعوت لله بيت المقدس كسرح كلها مهنياتو أترحم الشيخ ملولو أما أخلكم تك حدرسي بيت المقدس لكم ملولو نايا نازع أكل وانا غير خاصي بمثل السرحية كملوني نقرنا مالتنا مسافة قدسنا بطرقوا جمع بمتى زسات الصحافة خزي إبراهيم كنا كلنا هم عين ترجم مليوننا قدمنا نرى إنه لنا ما وظف فترة التفترة نقدم التحلف أم مسيلو أسعيو مالتيو سلازم مسافة قدس كترجم كله بعد الترجم ما نملتهم هذا اللي نعمل إيدلي عنديهم وانا للي أو جزافير تحتيلنا جزافير منفصل كسر الدنا عن جرور الجزء تأكلت أيو تمسح قدس تأي كل خمس اللي نقرنا ما تمخنياته تمسح قدس زي بمتى تصحفوا بمسح قدس بمنفصل قدس التمرحو كم تصحفوا نقرنا مالتيو قال بيتروس معرف حدا وصرح سرح حدا خميل
ካላይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ስራ 1 ትንቢት ቅዱሳት ሰባት እዮም በመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ካብ አምላኽ ተዛረቡ እንበር كتب فقاد سب أي متسني لنا ما سلزي التلول لما تعرف السنبيت نولو تو جرا يتأتات ينولو كل التصحفسي بفقاد سب زي هونسي بفقاد أملاخ مفس كل السماري هم تصحفوا ما سلزي متصحفوا دس أترجع جمول متصحفوا دس تطعم ينقرون ما بزح من الخدمة مزمر داوود إسرائيل الاتحاد النيو يسوع كريستوس جنة تيتفز من قصة بقول كده التصحف ينقرون أماتنا مصحف قدس لترجم بعض مصحف قدس مثلا بالمقاري سلازي تأكل مس جلسة تتصلالات سرحي ولو مالتي ورا نابنة هذه أب أنتو كم تزجلس كاي أو مزمر داويد تايبل داويد مالتي بعلو داويد أملاخي يبل إسران كل تنقص حدا تايبل أملاخي سلمنتاي حدا كاني كاب مرأيون كاب قالات أواتي رحب كاي خايبل مالتي سقال زي بعلو كرسوس يسوع مسكال دقيم وودا تايلو أملاخي نمنتاي هذا كان سلزي داويد زي قال زي كزارب خلو نمن بمن فسابيلو እግዚአብሔር نمن يريون رمالتي نكرسوس يريون رمال سلزي كرسوس أكال مسمصة بعلو تاغيرو سلزي اتلا حيلنا يمن يمالتي ناتو كلنا وينات ጸላሎት አይሆንን ማለት سلازي أو زيتو سخا سابتلو ياو أو ጸላሎት بايزوي لومي ደቂ ሰባት ሰይጣናዊ ብዙኾነ ትምርቲ ተታሒዞም ነው ከምዝን ዝበሉ ነገራት እዮም ማለት እዩ እቲ እግዚአብሔር ብውክልና ዝሃቦ ነገር ዋና መስመፀስ ውክልና መሰለዕለስ ኖ ተወካሊኻ ተወኪልካ ኢኻ በቃ ንዘላለም ኢልካ ንዘላለም ክነብር በኃጢአት ምክንያት ንዘላለም ኣብ ዘይ ክነብር ኣብ ዘይኽእል ፍጡር ትኩረት ምግባር ማለት እና أوزت توسخ حساب توسخنا إخا زنس أباريق مالت قرص صلالوت تايو نتيوانا تايو زنس أباريقيو بعلو جوانا أخونا توانا مستركبة تايو بوتاي ولون بقى أوردي حلفوا إذا خيرنا زي مسارات غيرنا كبرات خلاص اللهم أنتي عن حيت كنقبر مالتيونا أو زبوت هذه ناي صلالوتي ناي وانا ويكان أكالي حسابنا نرئي زلنا مالتينا أو استايب لنا صحابت حدش كدان عبولي كدان زلو تكسي ويدما كستت بزمنو ويدما مزعي زمن زحلو ترقم زقالزولو منقدي ايونيرو مالتي زي مالت صلالوت نابنت هزي مصحف قدسنا عبولي كدان تابوت نيرو ودو إذا تابوت السو ويكا زي بيت مقدس السو نايمن ملكتو نيرو ክርስቶስ ኢየሱስ አመንጎ ህዝብ ናይ መንባር ምልክት ወዶ ናይቲ ሰማያዊ ዝመስል ካብ መጨረሻ ክርስቶስ ኢየሱስ መስመፀ ተኮይኑ እቲ መጋረጃ ብክልተ ተኮይኑ ተተርቲሩ እዚ ማለት ናይ ቅድስተ ቅዱሳን አገልግሎት ና ክህነት ስራ ደምስካ ምእታው በግዕ ምሕራት ምናምን የለይ ታቦት ልባል ተወዲ ለአብ ልቦናኹም ታገረ ሓቲመና ብልባልና ናይ ጸላሎትና ናይ አካል ሐሳብ እዩ ዛምድ እዚ ያለ ናውጻ ዘሎ ማለት እዩ ክርስቶስ ወዲው ለወደው ነገር መልስና አው ንትንኪዮ ነገር እዩ ለለናና ከዳዊት ዝራናዩ ዝንሽ ሰንዩ ማለት እዩ ሐቀኛ ዳዊት ግን አዝናብነት ፍርድን ጽድቅን ዘምጽ ይብል ማለት ኤርሚያስ 23:5 ኤርሚያስ ነመን ሪኢኔሩ ነትዳዊት ሕልፍ ዳዊት አይሆን ይሩ ይዘሉ ነመን ሪኢዛንዱ ኔሩ نتفرد صدق እንዘምጽ መንይዙ ወይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ይረይነሩ ማለት እንደገና ካ ዮሐንስ 10:9-14 ካ ባሉሱ ናይ ዳዊት ሐሳብ ኮይኑ ካ ክርስቶስ እሱ ነገርሱ ከም ዝፈጸመ ይነግረና ማለት ይውና ናብቲ ቀጽሉ ዘሎ ሐሳብ ክንካ ደሞ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ጽላሎትን አካልን ዝላዓለሎም ሰለስተ መንገድታት አለው ማለት እዩ እዞም ሰለስተ መንገድታት ታዮም ካብኦም ከአታይና ንማሃር ተሓደ ተሱ ተገልጸልናኻ ተካልአይኻ ኃይል ሻወይ ተገልጸልናኻ ሳልሳይነ ገልጽሞ ካኡ ንማሃሮ ነገር እንታይ እስቲ ጥቅስ በጥቅስ ጌርና ተወሰነ ግዚያው ክንጸንሕ ማለት እዩ እሺ ተሰለስተ ንብሎም ነገራት ታዮም ሓደ ናይ ክርስቶስ ሕይወት ናይ ክርስቶስ ፍጻሜ ኣሎ ናይ ቤተ ክርስቲያን ልምምድ ናይ ቤተ ክርስቲያን ፍጻሜ
ወይ ከዓ ናይ ፍጻሜ ዘመን ውን በዚኦም ሰለስተ መንገዲ ክንገልጾም ኢና ናይ ክርስቶስ በክርስቶስ ናይ እስራኤል በክርስቶሳዊ ፍጻሜ ክንርኢና ማለት እዩ ማቴዎስ 2:15 እቲ እግዚአብሔር ብነብይ ንወደይ ካብ ግብጽ ጸዋዕኽዎ ዝበሎም እንት ክፍጸም ድማ ሄሮድስ ክሳዕ ዝመውት አብኡ ጸንሐ ይብል ስለዚህ እዚ ትንቢት እዚ አቀዲሙ ተነጊሩ ነይሩ ተአካል የለን ቃል ግን አሎ ማስ ተፈጽሙ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ማርያም ተወሊዱ ምስ ማርያም ናብ በስደት ናብ ግብጽ ኸይዶም ነይሮምና ኣብዚ ፍጻሜ ረኺቡ ማለት ስለዚህ እስራኤል ካብ ግብጽ ምውጻእ ጽላሎት ናይ መን ነይሩ ማለት እዩ ክርስቶስ ኣብ ግብጽ ጸኒሑ ካብ ድሓረ ንዓውጻእ ተባሂሉ ሃምሎ ወጽያ መላእክት ማለት እዩ ሄሮድስ ሞይቱ እሞ ተመለሱ ተባሂሎም ከምለሱ ከለው ከም ዝወጸ ዘርኤና እዩ ማለት እዩ እዚ ክርስቶስ ፈጽሙሉ ማለት እዩ ተመሳሳሊ ታሪኽ ኣብተይ ጽላሎት ነይሩ በአካል ተዋና ድማ እዚ ነገር እዚ ከም ዝፈጸሞ ናይ ቤተክርስቲያናዊ በቤተክርስቲያን ድማ ክንሪኦ ከለና ገላትያ 6 ከንብብ ገላትያ 6 ቁጽሪ 16 አቶም በዛ መንገድ እዚኣ ክኸዱ ዘበሉን አቶም ናይ አምላኽ እስራኤልን ሰላምን ምሕረት ይውረድ አቶም በዛ መንገድ እዚኣ ይብል መንገድ ላ ማለት ዛ መንገድ እዚኣ ማን እንታይ ናይ እግዚአብሔራዊ መንገድ ማለት እሳ ድማ እንታይ ቤተክርስቲያን ክትሕዙ ናይ ቤተክርስቲያን ጉዕዞ ናይ እግዚአብሔር መንገድ ጉዕዞ ዋላኳ ብዙሓት ቤተክርስቲያናት ስማተን ቤተክርስቲያን እናኾነ ግን መንገድ ተጻራሪ ክርስቶስ ዝኾኑ መንገድታት ዋላኳ እንተሃለው ናይ ቤተክርስቲያን ዋና ዓላማ ግን ናይ ክርስቶስ መንገድ እዩ ብዙሓት ቤተክርስቲያናት ግን ካብ ክርስቶስ ወጻኢ ዝኾኑ ትምህርትታት እናሃቡ መንገድ እኮ ዋላ ተስሓትዎ ስሞም ግን ቤተክርስቲያን ይኹን ቤተክርስቲያን ዝብል ክርስቲያን ዝብል ካብ ክርስቶስ ዝመጸ ቃል እዩ ስለዚህ ክርስቶስ ዘይብሉ ቤተክርስቲያን አይኮነን ዋላ ኮስም ቤተክርስቲያን ስለዝበልካይ ቤተክርስቲያን አይሆውንን ቤተክርስቲያን ዝገብሮ ክርስቶስ ዘይብላ ቤተክርስቲያን አይኮነንና እዚ ድማ ታ መንገድ ይብላኸሎ ቤተክርስቲያን ተወክል ከም ዝኾነት ብናይ ፍጻሜ መልክዕ ድማ ክሪኦ ከለና ራእይ 7 ታይብል ራእይ 7 ካብ 4 እስከ 8 ከንብቦ ቁጥርቶም ሕቱማት ድማ ሰማዕኹ ካብ በዘሎ ንደቂ እስራኤል ካብ በዘሎ ነገድ ደቂ እስራኤል 144,000 ሕቱማት ካብ ነገድ ይሁዳ 12,000 ተሃተሙ ካብ ነገድ ሮቤል 12,000 ካብ ነገድ ጋድ 12,000 ካብ ነገድ አሴር 12,000 ካብ ነገድ ንፍታሌም 12,000 ካብ ነገድ ምናሴ 12,000 እናበለ ነገዳት እዮም ቶም 12 ነገዳት እንደገና 12,000 ተሓተሙ ይብል ብዙም ስም እዚኦም ማለት 12 ነገዳት 12,000 አለው ማለት ስለዚህ እዚኦም ክባጽሑ ከለው 140 ስለዚህ ሶም ነገዳት ናይ መን ምሳሌኦም ነይሩ ማለት እዩ ናቲ ዝመጽ ኢየሱስ ክርስቶስ ክመጽ ከሉና ዝድሕኑ ናይ 144,000 ሰባት አብነት ኮይኑ ወይም ጽላሎት ኮይኑ ከም ዝተገለጸ በአካል ሳቶም ክገልጹ ወይም እዚኦም ግን ብነገድ ጽሒፍዎም ከም ዘሎ ኢናና እዚ የነጻጽሮ ከም ዘሎ ኢና ንዕዘብ ዘለና ማዘይ ከልገርመኩም ማህዚቡን መጽሐፍ ቅዱስ ተጻሕፉ ቃላት ላው ጌጋ ክውዕሉ ከለው ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ከም ምስሊ ተገለጸ ነገር ከም ጽላሎት ኮይኑ ንልኾን ነገር ክትከል ተቀመጠ ነገር ሐቀኛ እሱ በዓሉ ይሉ ሰባት ካብ ማሐዞም ተላለ ሓንቲ ሰብ ለሐለፈ ረኺባት አይተለኔራ ድሕናት እኮ ተመስጊቦም እዮም 144,000 እዮም ስለዚህ አነ አውላህታይ አውታይ ለሐበለኒ በቃ ኦሬዲ ቁጥሮም ተመስጊቡ ኮዩ ካነ ታይ መጽኒ ካፍቶም 144,000 ሲ ሓንቲ ስኸ ተኾንካ ሃመ ይፈልጥኪ ማለት እንመን ቆጽርኩዮም እንመን ቆጽራ ያም 144 ንባዕላ ቀንሳስ ካሎት ቆጽራላ ማለት እሱ ኸ እዚ ጌጋ ትምህርት ዚና በምጽዎ ንእግዚአብሔር ገነት ምድርያ
ምድርያ ትሕነጽ እምበይስ እግዚአብሔር ካብ ሰማይ ለምጻ ኢየሩሳሌም ምናምን ትባል የላ እንዳው ልብል ጌጋ ትምህርት ወሲዶ ማለት ይውና ጌጋ ለሊ ጌጋ ላኸደ ወድሰብ ክትሓወሶ ይኾንለውና ምሳሌያዊ ዝኾኑ ነገራት እቶም ዝተገለጹ ናና እንደደቅና ነው ይብል ወዶ እቶም ዘይተገለጹ ኻ ንእግዚአብሔር አምላኽና ይብል ንሓደ ሓደ ግዜ አብለይ ንኹዕቶ ነገር ምስ ድሕንነትና አብለይ ተሃዝ ነገር ላኹዓትና ናው ጌጋ ትምህርቲና ነኸድና ካብዝ ላይ እግዚአብሔር ሃልወና እሺ አይልሸይ በመንጽር ዘጻአት እስገለጸና በርግጥ ያው ጊዜ ልምትንማል በርግጥ ባርዋዚ ما تخيل البارسل هنا كل سوتر دي ويل الحسب نين مهنياتو قلت لما عرارنا سلرنا يوم عتيجين كوسخ المال كوزو بزعة موسى كوجع كل دمو انت اي موسى كبار كلس بمنصور يسكرسس منصور بيت كريستيان بمنصور الناس عالم زي فتسامم مالتيو انا قدم خم لغولصو خزون ماتيوس خلتك 10 شعنت كسر حدا يمساسليو كنري كل الناس هيرودس مسموته كنتم إسرائيليين كجبسي لو صوم إخبار يذكر سسون كجبسي خم لوص مالتي بعلام ما يلاقوس اللي هو كحبوا يخل نيريو كحبوا يخل نيريو أب يرسليم كأجن بنازريت ود نازريت متك بحال بنازريت كفت سمسله له ما تود نازرات ونيل بحال كملس كله بنازريت غير خم التمن سيرين مالتي أب خلاي كورنثوس معرف شدشته وتراثر شو عتون بخمسي بد سلزي كاب مأخلهم وصون تفلوين ركوس أيت تنكيو أنا وون قبلكم يبلغ زابي يبلنا مال سلزي زي الإسرائيليين أو ذا أو الجورو النورو النبرة كرموس النورو النبرة تنبيتيو أنت يقولون سي أما سلزي أما أخلهم وصون تفلوين ركوس أيت تنكو ስለዚህ ግብጽን እርክስና መሰረት ያማለትዩ እትህዝብ አምላክ ካብተርኩስ ነገር ታይገብሎ ይወጽሎ ስለዚህ እንታዩ አውዚ ዝገልጸና ነገር ለለው ማለትዩ ከም ቤተ ክርስቲያን ወን ማለትዩ አነውን ቀበለኩም ይብል እግዚአብሔር ማለትዩና አብሉ ሐልፍ እስራኤላውያን ግብጽ ለህል ይኹን አብ ምስ ኻልኦት ጸላቶም አግሮይቶም ድራኹ ጸልኡ ኩሉ ቀድማይኮ ቱም رخصت شنفت كقطمون كلنا ركو بز من قد زكوير እግዚአብሔር አይትንኹ ለሎም ሕደጉ ለሎም ነገር ግን ሶም ተሞቸውም ወርቅታት ምናምን ሒዞም ካብ ገዝኡም ሒዞም ኩምለስ ኩሉን ንርማት አብዛ ቤተ ክርስቲያን ዚያውን ከም ቤተ ክርስቲያን ጽቡቅ ለሆነና ብርሃን ለሆነ ምንም ሕረት ክግልዮ ከምሊ ክብር ማለትና ናግዚአብሔር ለሆነ ቤተ ክርስቲያን ከምስ ካብዛ አይነት ነዚ ካብ እግዚአብሔር ሕደጉ አይትንኹ ለሎም ነገራት ክንርሐቅ ከም ልግበና ማለትና ና ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ስለሆነት ና ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ክትኸውን ከም ልግበና ይነገርና ማለት እዩ خلاص دمو كاب جزء موسى ودمو كاب زسات لما صلوا نجار تايو أبرأي بزع مسفت عام عالم مالتيو أبرأي معرف عصر شمونت أسري أربعة كم زبل كاب سماي دم خالد دمسي سمعه كم زبل أتوم هزبي حاتيات كسع سماي تنصفصفو أملاخ دم عمزة ذكير يومو أبتا حاتيات منتي كي تنبرو كابتا معتون منتي كي تفلسو كابا ውጽ ይውሎም ማለት እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር ለግብጻውያን አውጾሎም ጊዜ እስራኤል ከውጾም ካለው ማለት ካብ እስራኤል ከውጾም ኮሎ ካብ ግብጽ ከውጾም ኮሎ ለነበረ ውጽ እሱ ብቻ ይሆነን መጽሐፍ ቅዱስ ለካብ ሶዶምና ጎሞራ ኮጽ ኮሎ ለነበረና ታሪክና ሎጥ ማለት እዩ በቃ ተሌለሁም ውጽ ካብዛ ዓለም ዚያውን አና ከነገርና خل ዓለም ፍጻመ ክል ይخلታዩ ካብዛ ዓለም ባቢሎን ደብለቅለቅ ለብለት ዓለም ዚያታዩ ውጽ መስዓት ተሓወሩ ሓጢያታ ሰማይ ድረስ ውጽዩ ድሓረ ፍጻመ ክመጽዩ ስለዚህ ካው ነገር ውጽ ይልና ማታይ ከነገርና ደሊዋና ታዩዚ ናዙ መጽሐፍ ቆዘ በሙሉ ደራሲዩ መለከታዊ ይልና ህምሩና ይኸላይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 2 ማለት ይና አይጋጭን ሓደ ሰብ ስታይብሉ ሓደ ተሳሊ ዙ ቡሊ ኪዳን ድምጽ ይብልዎ ነገር ግን احنا መሰረትና መጽሐፍ ቅዱስ መሰረቱ አዲስ ኪዳን ሲት ሐዲስ ኪዳን መሰረቱ ታይ ቡሉ ኪዳን ክንሐርጉ ይኸል ንኹልቲዩ ታይዲው ኮይኑ በሲሉካ አቡሉ ኪዳን ክርስቶስ በአምዝን ብሎ ለና በጸላሎት መልክዑ ተገልጹንዮ አምዚ ማለት ጊዜ ወሲርካ ከመንፈስ ቅዱስ ረድኤት እንዳለ መጸልካ አይሆንን ስለዚህ እቲ በጸላሎት መልክዑ ተገለጸ ክርስቶስ በአካል መስተገለጸ ተአካል ጥራህ ይርኢሎ ሰው ማለት ግን አፍቲ ቡሉ ኪዳን ወን ዝነበረ ክርስቶስ በዓሉ
أفتي حدش كده ونكم تجلسة كمردة تجمع مثلا همزي هون لوا الكي سلزة إحنا أسوينا نبره لنا مالتيو قلت يوم سيل تتمام مريم دراسي يوم حدا ملك كتاوي بتبلي عدس كلانسي بلي بلو كلان من فايدة يولي من كنرد أنا أي خلنيو يلنا ماتي مخناتو دراسيو حدا ملك كتاوي هون ماتي مبارك هذا الأونت أنتن يوب وإذا مو بقدر ما كنا مهارهم نورنا موسى لهز إسرائيل صلي له موسى أما اللي جوهم يو كاو إبراهيم خيدنا ويأديس كان خالق خيدنا من مالدي حدا بيجي يسكوسي كله خمسة عين لنا قرت كله الولد أما صعفوا دشنا قصتنا كرل جبنا نمبر يسمع معيوم أي تصاروري قلت يوم مسحف تسي كذا فترة كسر اللي خالي مسحف قصرني مش يصبغ يسمع معدي مسؤول مسمع معدي سوء معدي هورنا لم مسمع معدي مسؤولنا ذيك اللي الشيء عني لنا ويتوركا سالسة حسابك أنا بيت مقدس حسابي بيت مقدس كم تلالوتنا بيت مقدس كم أكل إنا كان رأي مالتينا عاوزي نكرسوس بمنزل كرسوس نرأيه بمنزل كرسوس كان رأي خلنا عب يوحنس معرفاس حدا 14 كم زيبل اتقال سغا خونه صغان حق مليو كعبانا حدره كبرته دما كم كبرت نايت حدا وديو نابو رأينا يبل اتقال سغا خونه امونغوناتا خونه حدره مقدس نمنتاي نبر نمنتاي تسرحو نيرو امونغكم كحدرسي مقدس سرحو لمود سلازي كرسوس يس باكال ماچوس تايغرو وز مقدس مليو مالتي حدره امونغو حزبي تاي خوينو اغزابير امانيل اغزابير مسانا نا مقدس كونسبت تاي خوينو مالتي باكال تقيرو مالتي كريستوس باالو باكال ماچيو نات مقدس كونسبت تاغيرو العلو مالتو كلنا العلو وكلنا العلس بعلو وسيدو مالتي وانينو وان بعل وانا انا يلو دو يلو مالتي ازي حدا نري نا بيت مقدس كونسبت مالتي كالي كأنا بيت كريستيان مئراف نرى بيت كريستيان مقدس تايو بيت كريستيان كبير كله أب قدامي كورنثوس مئراف 3 16 كاينا نري لنا 16 بيت مقدس أملاخ مخانكم منفس أملاخ أباخاتكم حريرو مهلاوي دو أي تفلتونكم حرير كأنتا بيت مقدس أملاخ انتا ما سنة أملاخ كما سنوي بيت مقدس أملاخ قدستيا إذا بيت مقدس إزي أول ها نسخاتكم يكون سلازي እግዚአብሔር አማኑኤል እግዚአብሔር ታገሩ ምሳና ሀዲሩ ተሸክም ከተኸደው መቅደስ ወይ ካ ተሸክም ከተኸደው ታቦት የለን ቤተ መቅደስ ቅዱስ ቅዱሳን ቅዱስ ቦታ አደባባይ ልባል ነገር የለ ማንዩ አባና ሀዲሩ ክርስቶስ አባና ሀዲሩ ስለዚህ በቤተ ክርስቲያን ከንካይር ከለና እግዚአብሔር አብቶም ክርስቲያናት ታገሩ ቤት ሰሪሑ ሀዲሩ ስለዚህ እትጽላሎት ተኾይኑ ባካል ተቀይሩ አለው ማለት እዚ ንርኢ ማለትዩና ናፍትና የመጨረሻ ናይ መወዳታ ዘመን ምልክቱን ካይና ከንሪከላን ራ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 12 ከንብብፈቱ ታይብለና ነቲ ዝስዕር አፍታ መቅደስ አምላኸይ አንድ ክገብሮይ ካብ አከቶ አይኮጽንዩ ስም አምላኸይን ስምታ ከተማ አምላኸይን ናይታ ካብ አምላኸይ ካብ ሰማይ ይትወርድ ሓዳስ ኢየሩሳሌም ነታ ሓድሽ ሰማይን ክጽሕፈሉ ስለዚህ ተኮይና ዛ መቅደስ ተኮይና ማለትዩ ዞይራን አበይ ኻይዳላ ናፍቲዋና ማለት ናፍታ አካል ካይዳላ ማለትዩና ስለዚህ ከነአኑን ወኪል ያኔራ ታዋና ድማ ኢየሩሳሌም ኮይናላ ቤተ መቅደሱን አብ ሰማይ ያሎ ወካሊት ድማ አምድር ኔራ እና ወክልናን ተዋና ክርስቶስ በአካል መስመጸት ታገሩ ተወክልና በሙሉ ወሲደው خدكل دمو منفس قدس كون غيره ويسون كحدر يلو حمزي لسخم مقدس يكون بقى هذا كريستيان سي نكريستوس كقبل خلو تايو مقدس እግዚአብሔር መንበር ክርስቶስ ይው ማለት ስለዚህ ቤተ መቅደስ ሰባት የመንበር ገዛ ይኮነን ግን ቅዱሳን ሰባት አኪቦ ለምሉ ሁሉ ገዛ እዩ ቤተ ክርስቲያን ኢና ንብሎ ቤተ ክርስቲያን ከባህር ከሎ ናይ ክርስቲያናት ቤት ክርስቲያናት ተሰማምረው ለምሉ አከቡዱ ገዛ መንበር ቤተ መቅደስ ቅዱስ ተቅዱሳን ምናምናም ዝባሃል የብሉ ታቦት ተሸክም ካትኸዶ ነገር የለም ተወዲው ክርስቶስ ወዲው ወይ ታቦት لزلام ولي طف لبنا سكن تحتموا تعوت بيزوي تاي سدات ازاز እግዚአብሔር እሱ ካታይገሩ ሕገይ ሳብ ልቦና ከም ታይገብረ ካትመይል ስለዚህ 10 ትእዛዛት አብ ልብና ስለዛ አተወ
ታቦት ባዕልና ኮይና ማለት ቤተ መቅደስ ባዕልና ኮይና መቅደስ እግዚአብሔር መዃንና ምስጢር እኮ ስርዓት እግዚአብሔር ትእዛዝ እግዚአብሔር ኣብ ልብና ስለፈሰሰ እዩ እና በከምዚና ንርድኦ ማለት እዩና መጽሐፍ ቅዱስና እንግዲህ አካል ከምኻ ጽላሎት ገይሩ ገለጽ ከሎ ክብራት ተከታተልቲ ሰማዕትና ምናልባት እዚ ኢያሱስ ማሊዱ ወላ ንበል ለእስራኤልስ ምልጃ ገይሩ ሙሴውን ማሊዱ እዩ ወደ ሙሴውን እዚ ህዝብ እዚ ካብ ተጥፎሲ ሽመይ ደምስስ ገለ ይብል ወይ ከዓ መጽኡ ይጽሊ እግዚአብሔር ሰማዕሞ ይምልስ ማለት እዚኦም ሰባት ውክልናኦም ንመን ነይሩ ንክርስቶስ እዩ ነይሩ ክርስቶስ በአካል መስመጽ ግን ታይ ኮይነው ከይነብሩውን ሞት ከልኪሉዎም በነገራችን ላይ ኢያሱ ሞይቱ ይብለና ሙሴው ሞይቱስ ካው እግዚአብሔር አለሉ ከም ዘወሰደው ይነግረና ከይነብሩውን እኮ ይሞት ከልኪሉዋን ግን ዘና ዓለም ነዋሪ አልፋ ኦሜጋ መን ባዕሉ ተአካሉ ማለት ይና እዚ ሁሉ ክንሪ ከለና መጽሐፍ ቅዱስና በመንጽር ክርስቶስና ክንሪ ነው ዘሐለፈ ወን ከነዘራረው ከለና ክርስቶስ እንዳር ለይለ አው ህይወትና ክርስቶስ እንዳር ለይለ አብትናይና እምነት ከንቱ ናይ ከንቱነት ከንቱ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ብዙሕ ከይለፋና ተንተርፍ ሓይሽ ማለት እዩ ንክርስቶስ እንዳር ለይ መረጽናዮ እንዳር ለይ ደለናዮ ማለት እዩ ናፍቲ ቀጻሊ ሐሳብ ከንካ ደሞ ቅድሚ ቀጻሊ ሐሳብ ከመካና ግን እንግዲህ እዚ ሐሳብ እዚ አው አእምሮና ሒዝና ቁሩብ ሰከንድ ጸንሕና ክንምለስና ምሳና ዘለኹም ክብራት ተከታተልቲ መደባትና ንሪኦ ዘለና ሕዝውን ኣብ ኢያሱ መጽሐፍ ኮይኑ ኣብ ኢያሱ ዋና በዓሉት ኢያሱሲ ውክልንኡ ታይ ነይሩ ኣብ መጽሐፍ ኢያሱ ዘሎ ታሪኻት ከዓ ውክልንኦም እንታይ ነይሩ ዝብልና ንርኢ ዘለና ውክልንኦም ነሲ ብክርስቶስ ኢየሱስ በመድኃኒና ዝፍጸም ነገር ወኪሎም ተጠው ከም ዝበሉ ንሪኤሉ ክፍሊና ለለና ምሳና ስለዘለኹም እግዚአብሔር አምላክ በሰማይ ስፍራ በክርስቶስ ኢየሱስ ይባርኩም ነዚ ትምህርት እዚ በቀጥታ ቴሌቪዥን ተከታተሉ ዘለኹም ምናልባት ኣብ ዩቲዩብ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ተፈላለዩ ካልኦቶም ሶሻል ሚዲያ ተከታተሉ ዘለኹም በረከት እግዚአብሔር ይብጻሕኩም እናበልና ምናልባት በፍላይ ኣብ ሶሻል ሚዲያ ትረክቡ ሰባት ወላ ቴሌቪዥን ዘለኹም ና ሶሻል ሚዲያ ተጠቀምቲ ዝኾንኩም አቲኹም ሳብስክራይብ ሼር በመግባር ንካልኦት ከታብጽሑልና እዚ ወንጌል እዚ ክንብለኩም ንፈቱ ቁሩብ ሰከንድ ጸንሕና ክንምለሲና ምሳና ጸንሑ الشكر تختلسنا تملسنا مزينا لنا وكلنا إياسونا نريز لنا أبزينا إياسو مزعف مزنعتنا مالتي إياسو تسألالو تبل كما إياسو تسألالو تكونوا لتجلسوا زلاو زمالتي ስለዚህ ጽቦ خزي بدم تردينا إلى الحساب اللي تأكلنا تسألالو تبل مالتينا قد ما خدي النبرة صنعتنا تي ليوس أنا نلنيرنا حدش موسى ولا حدش موسى ماتي مانياتو موسى قديمو سلز نجرزي النجر سأل نبرة مالتيو هذا الدقم معرف 10 شموت تكررين خلينا كم زي المعرف قدرة 10 عام مشته إجزابهير أملاخها كاب مأخلها كاب أحواتها خامي زبالة نبي كتنسألها إيو نو سمعوه 10 عام مشته ماشي 10 شموت رماهم مزيل كما خاز زبالة نبي كاب مأخل أحواتهم كتنسألهم إيه عليك أو عفو كان بريه نسدما زعزوسكم كله كنا جركم يويل ما سنا زي إجزابير نموسى ولا لا مالتي تطلع على وقع موسى الإسرائيليين نجرم لا مالتي كل عاجي نجرم له مالتي لذي
تي صلاة لخون ياسو بزع بوزي كساوز اللي لنا يوم موسى كنا جر بزع ياسو كنرن خلينا ياسو تخلق تولد لا كان أنا أقول عزوم النبرة بزح موسى لما صلوا نجرات تصحفي ولما تقص الأكل كل يوم مس إجزابيهر بقولي كمل تراخو ينقرنا قلت يوم دمو بنورم بقع مرارحة خلوت جرويت منامن كفرحكم الخالو راب لقلت يوم مسكرت خون تقليا عندي عم جان لبهالو هزي دمو فرح قرم صوم لا قرا وصل خونو قديمم نغزابيهر بتاع معوي نغرات كنا غوري خوليمنا قلت يوم دمو تاي تي موسيقى يا بعري ياسو دما نايرونس بحري خمد جاره بزح لما ساسلم نغرات نغرني تساسي لما ساسل حدا توانا تفصامي زبمولو እና እስራኤልን አሁን መርحሉ ጊዜ ዋና ዓላማ እንታይ ነይሩ ምስ እግዚአብሔር ጽኑዕ ለኾነ ርክብ ምግባር እحنام ለኾነ መንፈሳዊ ለኾነ ደግሞ በእግዚአብሔር ጽቡቅ እርክብ ክሊና ትክክለኛ እግዚአብሔር ለኾነ አምላኽ ምራይ ነይሩ ለህዝብ እስራኤል ከም ደግሞ ለዘላለም ለኾነ ናብራ መንግስተ ሰማያት ለምራይ ነይሩ ዓላማው ዝግና ዝኸሊል ፍጽሞስ ነቢ ደግሞ ነይሩ እዚ ነቢ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ ኢና ኣብዚ ዕለት ዝንርኢ ማለት ስለዚህ ኢየሱስ ናይ ሙሴል ተንጎሮም ፍጻመታት بخفيل بنشتي كفصمو خيلو ነገር ግን ሙሉ ሙሉ ሙሴ ወይ ደግሞ እስራኤላውያን መምራህ احنا መንፈሳዊ እስራኤላውያን መምራህ መጨረሻ ለምጽ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ለኾነ ይነግረና ማለት ምክንያቱም ዝልኹ ያንቶ ሁለቱም ጦጦው ለብሎም ለጋርዶም በአዳም ለመጸ ብቱ ዋና አካልና ኃጢአት ለመጸ ሙሴ ከም ለነግረና ማለት እዚ ደግሞ فلي لبولي له مخنيات انتايو مخنياتو يسوع كريستوس لما ساسلو نجر كامل له ينجرنا مالت عاده حق خم النبره حق خم النبره كمون مسابونا اب لقرب قربت خم النبره يوحنس مراف عاد 14 تكنون خدينا نديو كمو دما بتخكل እግዚአብሔር ልጎልጾ ማለት ነው همز አንቱሉና እስራኤልን መምርሖም ካብ እግዚአብሔር ለመጽ መልእክትዩ ካብ እግዚአብሔር ለመጽ መልእክትዩ ለዘላለም ልኮርሱ ልጎሩን ጉዕዞ እዩ ምክንያቱ አምኝ መሪያ ወላ ጥቅሲ ክቶም ቢዮ ከለኺ እዙሲ ለአና ከም ተጻፈ ማለት እዩ መጨረሻ ለለና ስለዚህ እዚ ደሞ እግዚአብሔር ለወለ ደሞ በሐቂ በአፉ ከም ተጻፈ ይነግራና ማለት ስለዚህ ናይ ሙሴና ኢያሱ ህይወት እትና መጽ ነብረ ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት ምሳሌ ሆይንም ከም ነውሪ ነገርና ማለት እዩ ትንጎርውል ነውር በሙሉ ለምሲ ኢየሱስ ክርስቶስ መስክሪ ከም አንተ ዮሐንስ ለነማት በሙሉ መጽሐፍ በዛባ ኢየሱስ ክርስቶስ ይለወጋና ኢየሱስ ለሲ ትጽላል ከም ነበረ ለቱ ትክክለኛና ቱ ዘላለማዊ ነብይ የምልክት ከም ነበረ ይገልጻና ጎይታ ይባርኩም ጎይታ ይባርካ ያ እሱና ንሪዋዶ ዋና ሕዚ አው ሕመረስ ነገር ታዩ ሙሴ መጽዩ አው ከነአን ድንበር ምስ በጽሐ ወይ ካብቲ ዶብ ከነአን ምስ በጽሐ ታይኾን ነይርዎ ካድር ነይርዎ ኢያሱ ተቀቢሉ ከዓ ነቲ ህዝቢ አስጊሩ ነቲ ምድሪ ከማቅል ከወርስ ነይርዎ ብዙሕ ሙሴና ኢያሱ ለመሳሰሎም ነገር ወላ እንተሃልዩ ግን ይብል ነቲ ወካሪኦም ግን ኮኾኑ አይخلون ጉለት ነይርዎ ማለት هذا تقولت ኃጢአት حسب ኃጢአት ይሞት ልባል ሞት ልባል ለተወካሊ ኮኩሉ ማለት ወኪሎም ክንቀሳቀሱ ለኻሎ ገይሮም ወኪሎም ክንቀሳቀሱ ገይሮም ግን ዋነቱ ዋና መቸም ተወካሊስ ነዋና ኮኾኑ ይኸሊ አይኸሊ ተወካሊስ ከዓዘየለ ይቱ ተወካሊ ይሰርሕ توكال انت مسيوت توكال انت يخون سرح يقالص ابن توكالي كو كم توانا يخوني واي بعلوانا تتلو نيرو غلي يبالو ادا اولو خانو كلنا والخير كمان نتي تايدي فصمنا يقولون وكيلو توصلنا ነገር ካፍጽም ይخيلو ግን ፍጽምና ሙሉ ፍጽምና ይሁን እሱና ነሪ አዚ ሙሴ ነሪ خلናስ ተናዲዱስ ነትከው ሒታ ገሩ ክልተ ጊዜ ካይዱ በበትር ገሩ ክርስቶስ ግን አውል ሆነ ቦታ ከናደር ከለው አይነሪን ምክንያቱም አቦ ነጸብራቅ ስለነበረ ማለት ይሁንና ወክልናው ፍጹም አይነበረን ሀደ ማለት ይሁ ካላይኻ ክርስቶስ መስመጸግን ታገሩ እተናቶም ወክልና ፍጹም
كم زجبروا إنا نرئي مالته نويو حقي إيو نعملك بحقي جلسوا مالتي إن موسى نتوكلنا بعوا كل كجلسوا يخالون كاب سجاويل تلعله كاب دخام تلعله كاب تفلعله حاتعتن على من تلعله تاخينو بحقي بتكك كجلسوا يخالون كرسوس كن نتهيا أبو تاجروا بملعات جلسوا يونا ياسو تلالوت ينيرو ياسو هذه بهوتون يلن قويتنا مدحنا يسوس نزل عالم كهان كوينو ينبري بلنا قال እግዚአብሔር እሺ ናፍተና ቀጽሉን ከን ካድሞ እቲ ሐቀኛ ኢያሱ ሞታ መንዩ ከመይ ኻይና ነገርጾ እዚ ሐቀኛ ኢያሱ ጸላሎት ኢና ዋዶ ሐቀኛ ኢያሱ መንዩ ኢያሱን ሙሴን ያው ከምት ቅድመ ዚና ብልኩም ጸናሕኩም ወኪላት ወይም ጸላሎትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኮይኖም እና ጸንሑ ከም ዝነበሩ ህዝቡን በቀጻልነት መንዩ ትናይ ጸላሎት አካል ዋና አካሉ መንዩ ኢየሱስ ንመንም ዋላ ካብስሙም ጀሚሩ ኢያሱና ኢየሱስ ተቀራራቢ ሲትርጉም ከምዘሎ እንደገና ተግባሮም ተሪናዮ ተመሳሳልነት ከምዘሎ ንመን የመላእክት ከምዝና ጸንሐ ኢያሱ ኢየሱስ የመላእክትና ከምዝነበረን እና ሰርሐ ከምዝነበረን ግን ደማ ያው ሰብ ስለዝኾነ ደማ ወክሉኑ በሞት አቋሪጹ ከምዝ ገደፎ ማለት እዩ ደሓር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ግዚኡ ናብ ሰዓቱን በአካል መጽዩ ናያተሙ ክልና አቋሪጹ ዘላለማዊ ካህን ኮይኑ ንዘላለም ዘሻግር ኮይኑ እሱ ዮርዳኖስ ተሻግሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ደማ ናይ ዘላለም ህይወት ከወርሳና ከሳግረና መጽዩሎና ኢየሱስ ኢያሱ 40 ዓመት ኣብ ምድረ በዳ ጸኒሑ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስን 40 መዓልቲ ኣብ ምድረ በዳ ጸኒሑ እዩ ኣብ ማቴዎስ 4 ካብ 1 እስከ 2 كننبب كلنا ونرخبوينا ኢያሱ ዮርዳኖስ አሳጊርዎም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቁን እንታይ እናገበረ ዘሎ ኢየሱስ ማለት እዩ ቶም አብሎ ኪዳን ዝግበሩ ነገራት በሙሉ እና ፈጸመ ትናያቶም ተግባራት በሙሉ መወዳታስ አነ እዩ የመላክቶም ዝነበረ ግን ንሳቶም ሙሴ ዝብሉ ነበሩ ቶም ፈሪሳውያን ካቱ ሆዶ ብዛዕባ ሙሴ ዋና ገሮም እዮም ግን ሙሴ እንታይ ነይሩ ና ኢየሱስ ጸላሎት ነይሩ ኢያሱ እንታይ ነይሩ ና ኢየሱስ ክርስቶስ ጸላሎት እዮም ነይሩና ዳሓር ግን ክንድ ሙሴን ክንድ ኢያሱን ክንድ ሁሉም ካህናትን ኮይኑ ኢየሱስ ክርስቶስ መጽኡ ናይቶም ታሪኻት ፍጻሜ ኮይኑ ማለት እና ስለዚህ ብሉይ ኪዳን ይሁን ሐዲስ ኪዳን ብዛዕባ ምን የሚዛረቡ ነይሮም ማለት እዩ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ እዮም ነይሮም ግን ዋላ መማለድ እንተናው ሙሴ ተዓረቀ ነይሩ ኢየሱስ ድማ ንዘላለም ተዓረቀ ኮይኑ መጽኡ ቲኦም በሞቶ ተዓብሊሎም እዮም ሞዘ ይዕብልሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ንዘላለም ተዓረቀ ኮይኑ ና መድረ ከም ዝመጸና እዚአቶም በሙሉም ወኪላት ወይም ደማ ጽላሎት ከም ዝነበሩን ወኪል ደማ በዓል ዋና ከመጽኸሎ ስሩሑ ከም ዘቋረጸን ኢና ነርኢ ዘለና ስለዚህ ብሉይ ኪዳን ኢየሱስ ክርስቶስ እና ገለጸ ከም ዘሎን ሐዲስ ኪዳን ኢየሱስ ክርስቶስ እና ገለጸን ከሎን በተቃራኒ ነርኢ ለና ማለት እዩ እሺ ወሳይ ባርካ ኢያሱን ንሕና ንብለና ናይ መወዳት ሐሳብና አፍቲ አንተላ ገለጽ ካይል ጻንሐኻዮ ከንርኢ ከለና ባይዘይ ኢያሱ ከነአን ንኮርሱ ምስ ብዙሓት ነገስታት ከነአን ግጥም ገጢሙ እዩ ተቃሊሱ እዩ ማለት እዩ ተጋዲሉ እዩ እዚ ውክልና እዚ ከዓ መን ወሲድ ወይና ንብለና ክርስቶስ ኢየሱስ ወሲድ ወይና ንብለና ክርስቶስ ኢየሱስ በአካል ምስ መሰካ በአካል ምስ ሰይጣን ተገሩ ተቃሊሱ እዩ መጨረሻ ካታገሩ ነቲ መርገምቲ ኃጢአት ኣብ መስቀል ተገርዎ ሸንኪርዎ ማለት እዩ ዳሃር ነቲ ኩሉ ደቂ ሰብካ ደሃን ክድ ነጻይኻ ድሕንነትካ ልተሓለወ እዩ ኢሉ ከምዛ አወጀና ነደይ ዘለናና ኢያሱ ጦረኛው ነይሩ ወዶ ናይ ጦር ጀነራል መራሒ ነይሩ ግን ምናልባት ተውግኢ ወላ ዝዋጋሉ ዝነበረ እግዚአብሔር ወላ እንተነበረ ግን ወክልና ሒዙ ታይገብር ነይሩ አውዝ ምድሪ ይመርሕ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ ዘለና ኣነና ተወከልቲ ጎደሎ ክንርኢ ከለና
حدا سبا وحدا مسرابيت اندحر وكيل كايو مالتي اتوانا زفدو اتو توكالي جن زي فدم بزحات نجارات على مالتي دحر تاي خون النتوانا وي بسلك كرخبوي وي باكل خيدو تمرحي تكوسد على مالتي سالساي وغانيو مالتي እቲ አገልግሎቱ ባዓሉ ንጹር አይኾውን ማለት ንጹር አይኾውን ምክንያቱ ዋና ስለዚህ ሆነ ማለት ግን ካጸገመው ከለው ግን ታይገብር ስልክ ደውይሉ እዚያ ሐምዛ ነራ ሐሜ ገብራ ገሌ ብሎ ወደ ሐምዛ አግበራ ይሉ ያማክሮ ማለት አምድና ሀዚ ንሪኦ ሐሳብ እዚ ካፍቲ ዋና ናፍቲ ተወካሊ ጠመተገርና ነና ነገር ሐምኦዩ ማለት ቀጥታት ዋና ኡልሃሌካስ ውክልና ወሲዱ ማለት وكلنا هيبوس كاود هذا مزيوس وكلنا مليسوس وانا اوكوفيلو لهالس واي تتوكلا بيني ودي بالحاله مزيل ناصقم منقدي مالتي ناصقم منقدي تمرص ود سبازيس ناصقم منقدي لا مرص بقى كاي خادلو مال وكلنا እግዚአብሔር ለሃቦም ቅዱሳን ጻድቃናት በእግዚአብሔር ምርሂት ምስግዚአብሔር ላተማኸሩ ሁሉ ነገር ልገበሩ ታገሮ አገልግሎት ግዚኦም ወዲኡሲ ተወካሊታ ኮይኑ ባዓሉ ኮፊልኒዮ ዳሃረግን ናብ ተወከልቲ ኮለላልካ ትነብሮ ናብራ አመጻሐፍ ቅዱስና ታይብል ዝከረን እዚ ምዛርኩም ያክል ወዶ ተልዓሉ ኢሉ ጎይታ ከነገር ከሎን እስራኤል ዝከረን 40 ዓመት ዘይሮም ወዶ መጨረሻ ኢሉ ዝከረን እዚ ምዛርኩም ታይ ያክል ተልዓሉ እተውና ከነአን ከም ደበላይና ንርኢ ለላናና ካፍቱ ዋናስ አፍት ተወካሊ ትኩረት ገርና እንነብር ለና ሰባት በካላ በኋላ ካፍቲ ኩሉ ነገር አውዱ ካብለለው ተቀቢሎም ምርሂት ወሲዶም ናው ዝህቡ ትኩረት ገርና ለለና ሰባት አርሰናል መርምር ክንብል ንፈቱ ናፍተዋና ንጸጋሞ እቲ ኩሉ ልክዕ ከምቲ ሳቶም ለወሰድዎ ናይ መንዩ ናትናዩ ንኽእሊና ከም አቶም ካ ክንከውን ተመዲቡልናዩ ማለት እዚ ከንብል ንፈቱ ናፍተና መወዳት ሐሳብ ክንካድሞ አብዝ ዘመን እዚ እሞ ንዘለና ጻድቃናት ቅዱሳናት ኢያሱ ታዩ ዝነግረና እሺ يعني اللي ስለዚህ አሁን ኢያሱ ጉዕዞ ክርከልና ما تقدم لا لارخم يرخم ما حدنا نغزابير قلسي انتايو بطعم قلصي قليل كاوله بزح بركات للو بزح سلام له بزح اموره لره طعنا له بزح نغراتيو نغزابير قلل نامزم عنتو ترجميو خمن نبرخي بطعم قلل لوليو ما تاكلنيو تتوكلنيو توكال الحليل اكل موصيل هليس نمتي خمس توكالي كتقلش كل لمتي خططابقي بقى قلل ولا እንዲያም ብዙህ ምርምር ሊልዩ ነግዚአብሔር ቀንዕና ብቻለልዩ ማለትዩ ለመምሃር ብቻ እና ሐሳባት ለመቀበል ብሩህ መኻን ብቻዩና ና ኢየሱ ህይወት ለአናክታይ ከምረና ደልዩ ይሉና ከም ኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎት ምልክት ካብ መኻን ሐሊፉ ከዚ ለራይና ማለትና አና ኢየሱ ጊዜ ለሮናዩም ጦርነታት حليفهم أمناتنا خ أنت أودما أنا بيت كريستيان للو تقالوسي بمتايور إيماتنا 40 سنة مرتناتنا رينان يرنا 40 رينان أصلا رينان يرنا معناته دحر كله زلوا جيستات جيت كله جيت بدحرت كله جيتات دحر كله زلوا جيستات جيت لنا رينان يرنا ماتنا أشعرت أنا مصحف زات كنصنا كلنان زو نر كنصنا كلنان انت اين يرو دحريو من منفس وغخ من نورينا ريان يرا مالتيو لغبر لوسي امونغو اغزابيرنا امونغو شيطان امونغو برهنا صلمت امونغو حقنا حق لي هنا امونغو شيطان امونغو اغزابير كم خد ريان يرا مالتيو እና ትነገርሱ አሁን ያስይወት ከም ለነበረ አምላክና ህይወቱን ከም ለለው የሪና ማለትዩ ከም ቦይ ደሊ በሐፍለም ቢውናይና ከዝላ ከነቦን ኽልና ኤፌሶን ምዕራፍ 6 كاب 10 خلت دلو تنواغوسي مثل الرؤية يخونسي منفساوي حيلتات كم الخونة ينقرنا مالتي زي من العل تيموتيوس تايب لنا قدمي تيموتيوس مالتي مراف حدا قطر 10 شمونته خمزيبل أتات تيموتيوس ودي كم تي قدم اتباه الخاء تنبيتات امنة سنين حلينا
حسخا بوء صبق وجه من أنت كتواجع زي تأزاز زي معقبك الله قال يوم نتي سناي حلين دور بيوم سي نا ابنة مركب تسابيراتهم إياه لنا مالتي سلزي انتهى يولنا أو خزل لنا توجن ينديو أو نأيس زمن خمل النبرة نجرجن إحنا تايو لنا أمنتن سنن حلنا حزنا كانوا قاعد خمل جبنا أمنتن سنن حزنا كانوا قاعد خمل جبنا مالتينا كم تم حدا حلينهم سنة تجبارن حديقهم نورم أمنت حديقهم كم مركب محر كم تتست أمسي أو زعلم زي كين ست مخنيات بزحت فتنات كم لله رينا ما سلزي أو زمدري أو نجورو وقعت كنا الخوانا أتحسسنا تنكر الخوانا أمنت كنحس كم الجبنا نجرنا مات أو قلسي حنتي يقول كان قلسي معرف سلسته قصر 4 قمزي نتي عصبي رستي كاب قويتا كم تقبلوه أن فلوسكم تجبروه زبلة نسب زي خونس نقويتا كم تجبروه غيركم قبل بي جبروه نقويتنا كرسوس يخم تجزؤوه زلهم يلنا مالتي سلازي بزح فتنات كلي خلي كنا راح على جبرنا نقرات كلي خلي كم بزح فتنات كلي خليو أو نيسو بزحت لسنا خلص سبات نيرم يوم كم الأكن المخز كم رأنا يوم على بزحت أجمعت كلي نخلي نقرجن نقر بمولو نسب زي خونس نقويتا كم نجبر لا جبرنا بقونعنا بصبغ أمنت لغرميت كنخر كم نجبرنا نقرنا ماتي وزيك نجبر قبل لنا دمو نيس كرسوس بحرينا نلبس مالتيو أخلي قرانتوس ما رأسي لسقوط أشوفهم متصنعهم حديهم تمويل تسفى جبر مسيس كرسوس بحري كنت أبر كلنا يسوس لا مثلا مس خمزو يس لا رأي النبرة إحنا ونخم عينت نرى مالت بفترة بشاتي خونسي وز يسوس الجوعزون نرى جوعزون ناتنا جوعزون يخون ماتي وتي تتخكلني الخون يسوس كرسوس أنا أرينا سبات لك السعونة يسوس كرسوس بوزح تقولي تصيو بعنا اللي يقدس بتفضل تقولي تصيو مزعف قدس تقولي تصيو أنا ون محلرنا خمس لنا يو أو وش سنانيو سلزي بهارزي حزنا ناخدنا أسرح حسنا بقى مرئي خوينا أو تمرتنا أو نقول سكاسي يسكروسوس كنرن نخيلنا مالتي ببعلة يسكروسوس أو نقولو قعزو يسكروسوس لأن رأينا كم يوس مالتي كم تو يوس ملكة خمننا صلالة خمننا إحنا ونكون هون خيلنا الحسن المستخيم زابير تمسكني هم قلت هاي واركا من الوقت كم حبحبش عمدك على اللي تبو نقرت هالي ودلك وكومي كبرات تحتاتلتي مدباتنا انقدي أنا ورستي تسفى زخنا من فسوان إسرائيلاني نمالتي كذابير لولا دالينا مدري أو قعزو زلنا كم تقالو كا نتو حساب نتي تمنيت كذابير فتيمنا أو قدمي وكان ركب بأمنة نقعز لنا هزب إنانا هذا حتى كهاتكم من الوقت التأكل مزيو كفيلو لاليكا بركة لاليكا صدقي لاليكا صقا أبا يعلو مو نعوسد مو بكم بنزع بالعوسة يقول لها لي أمر كم إسرائيلان أم برخة قلل النابلنا كين هلو حزبي بس ساعات إذا كتفتشوا يكونوا لكم ندالي كرسوس يسوس ناكل نجار في السامي ودا كم تزنب بنايو ناكل نجار في السامي خاينو أمانجو حزبو أمانيل ينبرو يزلوا مالتي سلازي كابز حساب زي وزع يزلوا حساب اندهر حيزنا قلل نبلنا تخينا كم إسرائيلان هزون أب زيخم من قدينا زلنا مالتينا نملسنا وغزابير تايبل قال غزابير من قدنا نتعذبن نممدمو نا غزابير نملس يبل املاخي حالونا وانا انهالي قارما او قارما كان منبار غزابير دحننانا يعنتنا نافتي ناي دحننتنا جماري ناي دحننتنا كادم دامي ناو زخونه نا كرسوس يسوس እናት አመትና ይብል ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ሓደና ታይብለና ውዚ ኢያሱ ታይሉ ነሩ ነዞም ህዝቢ እዚ ሐሳብ ኢሉ ነሩ ነዛ እግዚአብሔር አምላኽ አቦታትኩም ዝሕበኩም ምድሪ ካይድኩም ንሙራስ ከሳዕ ማዚኹም ሸለል ትብሉ ነታ እግዚአብሔር አምላኽ አቦታትኩም ዝሕበኩም ምድሪ ካይድኩም ንሙራስ ከሳዕ ማዚኹም ሸለል ትብሉ እንግዲህ ኢያሱ ኩልን ወይታና መድሃዲና
ኢየሱስ ክርስቶስ እዩና ክርስቶስ ሎሚ እውን እዚ ሕቶዚ ይሓተና እዩ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ኣነ ዝሃብኩኩም ምድሪ እዚ ኣነ ዝሃብኩኩም ጸጋ እቲ ኣነ ዝሃብኩኩም ዘላለም ህይወት እቲ ኣብ ቅድሚኩም ኣዳልየ ዘለኹ ገዛ ሰማይ ባይዞይ ንኩሉ እኩል እዩ እግዚአብሔር ጸቢብ ኣይኮነን ምክንያቱም ዘሎ ነገር ሙላዓቱ እሱ እዩ ወዶ ስለዚ ንኩሉ ለአክል ስፍራ ታይገብርሎ ይዳልሎ እዩ መጨረሻ ከዓ እታ ሓዳሽ ኢየሩሳሌም ታይትኾኒ ኣብ ምድሪ ከም ትነግስ እዩ ዝነግረና ማለት አዎ እና በጸቢብ አእምሮ ካይንመላለስ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ተቀቢልና ካብ ጽላሎት ትኩረት ጌርና እቲ ዋና ዘንቂና ካይንኾን ነጠንቀቅ ንብል ንደሊ መጽሐፍት በሙሉኦም ብዛዕባ እዮም ዛረው ይልወዶ ስለዚ ሎም አንተና ጋውሑ ንደሊ ነገር ብሉ ይኹን ሓድሽ ክዳን ነምን ብዛዕባ መን ይዛረብ ብዛዕባ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ልዛረብና ስለዚ አዕንተና ኣብ ክርስቶስ ክንገብር አዕንተና ኣብቲ መስቀሉ ክንገብር ኩለንተናና በሙሉኡ ኣው ጌርና እቲ እንኮ ዝኾነ ተስፋ እቲ እንኮ ዝኾነ ድሕነት ክንረክብ ካብ ኢያሱ መጽሐፍ ሎሚ እዚ ወሲድና ነና ስለና ረና ጻንሄት እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ምናልባት አይስረፍትሉ ሐሳብ አለ ዶ እሺ ተስፋ እስራኤላውያን ከነአን እስካዕ ዝወርሱ ኣብ ውግእ ነይሮም ይቃለሱ ነይሮም ካው ከነአን ምስ ወረሱ ግን ዓሪፎም ካብቲ ውግእ ማለት እዩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዘለና ሰባት ድማ በኢየሱስ ንምራሕ ሰባት ድማ ብትዋና ብትወኪል ዘይኮነስ ብትዋና ንምራሕ ሰባት ድማ እንታይ ዝመስል ውግእ ኣለና ዝብል ነገር ኣብ ኤፌሶን 6 ካብ 10 እስከ 12 ዘሎ ሓሳብ ከልዕሎ ብዝተረፈ ሰሕዋተይ ብጎይታ ብጽንዓት ሓይሉን በርትዑ እቲ ቅልስና ምስ ሕልቅነትን ስልጣናትን ምስ ናይ ጸልማት ገዛእቲ ዓለምን ምስ መናፍስቲ እከይን ኣብ ሰማያት እዩ እምበር ምስ ስጋን ደምን ኣይኮነን እሞ ንፍሕሶ ሰይጣን ምቅዋም ምእንቲ ክትክእሉስ ኩሉ ኣጽዋር ኣምላኽ ልበሱ ስለዚህ አምላኽ ናይ አምላኽ ኣጽዋር ለቢስናስ ኣብዚ ክንቃለስ ለና ማለት እዩ ውግእ ኣሎ ኣብዚ ምድሪ እዚ ምስ መኒና ንዋጋእ ዘለና ምስ ሰባት ኣይኮንናን ምስ ኣጋንንትን ምስ መናፍስትን ኢና ንዋጋእ ዘለና ከስሕቱናን ከጥፍኡናን ንዝደልዩ ኣጋንንትን እናተቃለስና ንነብር ዳሓርከ እዚ ውግእ ማኣዝ ጠጠው ይብል ኢየሱስ ክርስቶስ ክመጽእ ከሎ ስለዚ ንሕናውን ካብዚ ንዓርፈሉ ግዜ ኣሎ ንሳቶም ከነአን በመውራስ ከም ዝዓረፉ ሁሉ ንሕና ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ክመጽእ ከሎ ካብዚ ምስ መናፍስቲ ኣጋንንት ዝንገብሮ ዘለና ቅልስ ኣቋሪጽና ንዓርፈሉ ግዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ክመጽእ ከሎ ከም ዝኸውን ካብዚውን ኣሎ ለነጻጽሮ ማለት እዩ ምስቲ ጽላሎትን ምስቲ ኣካልን ማለት እና ተኣካል ክመጽእ ከሎ ንሕናውን ናይዚ ውርሲ ንወርሰሉ ውግእ ወዲና ንዓርፈሉ ግዜ ከም ዝመጽእ ኣብዚ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ያኔና ስለዚ እዚ ውግእ እዚ ብስጋ ካይድካ ተስዕሮ ውግእ ኣይኮነን ማለት እዩ ወይ ከዓ ብደም በቃ ብናልካ በሰብ ሐሳብ ካይንካ ተብሎ ነገር ኣይኮነን ማለት መንፈሳዊ ውግእ እዩ ማለት እዩና በነገራችን ላይ ግን ሰይጣን ባዕሉ ኣይኮነ ለመጽወዶ ትማሊ ምስ ደቅና ነይረና ምስ እንላዋጋው ነይረና ሰይጣን ባዕሉ ኣይኮነ ተዋጋይ ኮይኑ ለመጽእ ወይ በስድራካዩ ለመጽእ ወይ ባዕሩክትካዩ ለመጽእ ወይ በህዝቢ ብልኾነ በሃይማኖት ብልኾነ ለመጽካ ማለት እዩ ዳሐረግን ምንተ ክትነቅሕ ታይግበር ናይ እግዚአብሔር አቃ ጦር ታይግበሩ ልበሱ ይበልና እንግዲህ ነዚ ቅልስ እዚ ኢያሱ ያው አካላዊ መንገዲ እግዚአብሔር መሪሑ ነቶም ሰባት አው ከነአን እቲዎም እዩ አና ኸአ መንፈሳን ዝኾና ነታ ቀጺላ እግዚአብሔር ላዳለየና ከነአን ንጽበይ ዘለና ሰባት ካብ ሁሉ ነገር ማርከሻታ እዩ ንሁሉ ነገር ማርከሻታ እዩ ክርስቶስ እዩ ማለት እዩ ቃሉ እዩ ከምውን ምስኡ ንገብሮ ልባዊ ርክብ እዩ ካርክሰው ልኽእልና ስለዚ ጥቅሚያው ላይ ህይቡ ደቂ ሰባት ጻድቃናት ቅዱሳናት ፉልያት ኢልና ልስዓልናዮም ነገራት ሁሉም ንግደፍሞ ናፍቲ ህያው ማይ ህያው እንጀራ ነው ዝኾነ ናብ ክርስቶስ ኢየሱስ ክንጽጋዕ እቲ አካላዊ ካብ ኩሎም ዝበልጽ ካብ ኢያሱ ዝበልጽ ካብ ሙሴ ዝበልጽ ኣብዚ ምድሪ ቦታ ሂብና ካብ ላንገስናዮም ጻድቃናት ኩሎም ዝበልጽ መን እዩ ኣብዚ ኣሎ ኢልወዶ ካብ ሰሎሞን ዝበልጽ ሲ ኣብዚ ኣሎ ክርስቶስ ስለዚ ኣብዚ ኣመንጎና ኣሎ ኣና ኸ መንበር እዩ ኢና ስለዚ እዚ ሐሳብ እዚ ሒዝና
ልብና ናብ ምንጻህ ክንካይድ ፈቃድ እግዚአብሔር ይሁን ስለነረና ጻንሒት ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን ምሳና ስለልጸናኹም ንኹልኹም ከእግዚአብሔር አምላክ በሰማይ ስፍራ በክርስቶስ ኢየሱስ በትላዳለው ሰማያዊ ቤት አፍቲ ምድሪ ክንራከብ ፈቃዱ ይሁን ንምንታይ አምንታይ ሸነክ ኮይኑ መን እዚ ቃል እዚ ከም ንሰምዕሎ አይፈለጥናን ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ይርኢሎ እዩ እግዚአብሔር ከአ የምዝንሎና ምርጫና መስኡ ጌርና ዘላለም ህይወት ወረስት ክንከውን እግዚአብሔር ፈቃዱ ይሁን እዚ ግዜ እዚ ከአ ቀሪቡ እዩ ክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ በክብሪ ከመለሲዩና ናብቲ ቦታሱ ክንበጽሕ ይግበረና እግዚአብሔር አምላክ ንኹላትና እዚ ይሁንልና ጎይታ ይባርኩም ጸሎት ጌና መደምና ንዛዝሚና ንጸልይ እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ስለነበረና ጻንሒት ነዚ ልብኻ ዘመውቅ ቃልካ ነመስግነካለና እግዚአብሔር አምላክ ጎይታ ሰራዊት ከምቲ ባሪኻ ዝበሎ ግን ብዙሃት ተዛረብኩሲ አርሴሲ ወዲቀ ከይተርፍ ንባዕለይሲ ክሰርሕ አቡሽጠይ ክሰርሕ ከአ አለኒ ከምቲ ዝበለ ጎይታ ይማሪ ከም ጳውሎስ ሐናውን ብዙሕ ምስተዛረብና ተደብሪና ከይንተርፍ በቃልካ ታንጸና ንልምናካለና ኣብ ላይ ነብሮ ነገር ኣብ ዘይንሰርሖ ነገር ኣብ ላይ ለና ነገር ጎይታ ከምዝራብ ሰኻ አድሕነና መንፈስካ ምሳና ይኹን ነዚ ቃል እዚ ሰምዑ ዝርኡ ዘበሉ ደቅኻ እግዚአብሔር አምላክ ህዝብታት ካናትካ ብሄራት እግዚአብሔር አምላኸይ ነዚ ቋንቋ እዚ ሰምዑ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ዘሎ ጎይታ ኣብታ ናትካ ቅድስት መንግስትኻ ክርከቡ ናትካ ፈቃድ ይኹን ናፍቲ ጽላሎት ተዘይኾነስ ጎይታ ይማሪ ናፍቲ ንሰኻዋና አካል ዓይንቶም ብምግባር ነዚ ምድሪ እዚ ስዒሮም ከአ ሰዓርቲ ካብ ዝበሃሉ ጠጠው ክብሉ ፈቃድካ ይኹን እዚ ተገብር እሙንን ጻድቕን ስለዝኾንካ ተመስገን ነዚ ቃል እዚ ስለዝገለጽካና ተመስገን ክብር ምስጋና ውዳሴ አምልኮ ሁሉ ንአኻ ይኹን አይተፈለየና በአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ስም አሜን